अष्टम श्रेणी समस्त भाई भाई आज राजनीति विज्ञान ऑनलाइन क्लास को स्वागत। आज आम पढ़ा राज्य उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार मौलिक क्षेत्राधिकार आवेदनमूलक क्षेत्राधिकार संबंध में जाना पर्यवेक्षण क्षेत्राधिकार संबंध में जाना आ निम्न अदालत अधस्थन अदालत देवानी अदालत फौजदारी अदालत विषय जाना लोक अदालत जाना केंद्र राज्य संपर्क जो व्यवस्था विकास संपर्क प्रशासन विकास संपर्क कौन अर्थ संबंधी संपर्क कौन ये विषय जाना। ठीक है, तो प्रथम हम देखा राज्य उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार विषय। ठीक है, देखो प्रथम आसो मौलिक क्षेत्राधिकार कौन। उच्च न्यायालय जो विषय गुड़िक सीधा सड़क मोकद्दमा दायर सेगुड़िक मौलिक क्षेत्राधिकार परिसरभुक्त। कौन नागरिक मौलिक अधिकार पूर्ण हेले से सीधा सड़क उच्च न्यायालय रिट आवेदन करें। रिट मान हूँ परमादेश। ठीक है, धारा 226 संसद विधानसभा इत्यादि निर्वाचन संक्रांतीय मोकद्दमा उच्च न्यायालय आगत होता है। अदालत अवमानना विवाह छाड़पत्र इत्यादि मोकद्दमा गुड़िक उच्च न्यायालय मौलिक क्षेत्राधिकार अंतर्भुक्त। बर्तमान देखा आवेदनमूलक क्षेत्राधिकार गुड़ा अंतर्भुक्त होता है। आवेदनमूलक क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय अन्य एक गुरुत्वपूर्ण क्षमता। विभिन्न देवानी और फौजदारी मामला जिला स्तरीय विचारपति जिला सेशन जज कहा जाए दौरा जज राय विरुद्ध में उच्च न्यायालय आवेदन कराए जदि यही मोकद्दमा गुड़िक आईन तर्जमा कर आवश्यकता है। देखा पर्यवेक्षण क्षेत्राधिकार कौन राज्य उच्च न्यायालय अच्छे। ठीक है, तो राज्य जिला स्तरीय समस्त निम्न अदालत उच्च न्यायालय द्वारा नियंत्रित। उच्च न्यायालय मुख्य विचारपति जिला स्तरीय निम्न अदालत गुड़िक परिदर्शन करती आवश्यक निर्देश प्रदान करती। उच्च न्यायालय निम्न अदालत गुड़िक कार्यनिर्वाह पद्धति स्थिर करती। निम्न अदालत में विचाराधीन जेकोसी मोकद्दमा को निज पाखक प्रत्याहार कर आनी ताहार विचार कर क्षमता कार अच्छे ना उच्च न्यायालय अच्छे। एतद व्यतीत उच्च न्यायालय कार्यरत कर्मचारी मान चाकरी शर्तावली उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित हुए। पुनश्च जिला जज नियुक्ति और पदोन्नति बेले राज्यपाल उच्च न्यायालय मुख्य विचारपति सहित परामर्श करेंगे। एवं आम देखा कौन निम्न अदालत अधस्थन अदालत कौन। देख राज्य स्तर में उच्च न्यायालय परी जिला और सब डिविजन बा उपखंड स्तर में दुई प्रकार न्यायालय राज्य रही से कौन ना देवानी अदालत और फौजदारी अदालत। ठीक है, तो प्रथम देखा देवानी अदालत कौन और कौ संक्रांतीय विचार करा संक्रांतीय तथ्य मान विचार करा देवानी अदालत। ठीक है, तो देखा जमी जमा संक्रांतीय एवं अन्य स्थावर और अस्थावर संपत्ति संपर्कित मोकद्दमा गुड़िक जो अदालत विचार कराए देवानी अदालत कहुए। जिला स्तरीय जज और सेशंस कोर्ट जिला सर्वोच्च देवानी और फौजदारी अदालत। तेणु जिला जज को जिला दौरा जज कहुए। देवानी मोकद्दमा विचार करने जिला स्तर में जिला जज अतिरिक्त जिला जज अदालत एवं सब डिविजन व उपखंड स्तर में सब जज एवं मुनसफ अदालत रही। तेज देखा फौजदारी अदालत कौन। ठीक है, फौजदारी अदालत ये कौ प्रकार विचार कराए कौ प्रकार तथ्य देख फौजदारी अदालत जो अदालत गुड़िक चोरी डकायती दर्शन हत्या इत्यादि अपराध गुड़िक विचार कराए से फौजदारी अदालत कहुए। फौजदारी अदालत कहुए जो अदालत विचार कराए। यही मोकद्दमा गुड़िकर विचार जिला स्तर में जिला दौरा जज अतिरिक्त जिला दौरा जज एवं सब डिविजन व उपखंड स्तर में सब डिविजनाल जुडिशियल मजिस्ट्रेट और प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी क्षमता प्राप्त मजिस्ट्रेट को अदालत रही। से देवानी अदालत और फौजदारी अदालत लोक अदालत कौन से देखिए। ठीक है,
ଅଦାଲତର ପରିସର ବାହାରେ ବିଚାରପତିମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରି ସେଠାରେ ଲୋକ ଅଦାଲତ ପରିଚାଳନା କରି ତାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପୋଷ ସମାଧାନ ଭିତ୍ତିକ ମକଦ୍ଦମା ଗୁଡ଼ିକର ଫଇସଲା କରି ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଲୋକ ଅଦାଲତ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଯଥାରେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇ ବାରମ୍ବାର ଅଦାଲତକୁ ଧାଇଁବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖିବା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ କୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଦେଖ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସମ୍ପର୍କ ହେଲା, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନା ପ୍ରଶାସନିକ ସମ୍ପର୍କ, ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମ୍ପର୍କ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାରତୀୟ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥିତି ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତ ଓ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଅଛି। ଉଭୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ତଥା ସହଯୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ତଥା ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନରେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ତିନି ପ୍ରକାର। କ'ଣ କ'ଣ ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସମ୍ପର୍କ, ପ୍ରଶାସନିକ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମ୍ପର୍କ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦ ଓ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ମାନେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବେ ତାହା ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଅଛି। ସମ୍ବିଧାନରେ ତିନି ଗୋଟି ତାଲିକା ରହିଛି। କ'ଣ? କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା, ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା ଏବଂ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା ହେଲା। ସାଧାରଣତଃ କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ କୋଉଗୁଡ଼ା? କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା ବିଷୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ରେଳ, ଡାକ ବିଭାଗ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ନା କୃଷି ଓ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା କ'ଣ? ନା ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ବିବାହ, ଛାଡ଼ପତ୍ର ଉପରେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦ ଓ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବେ। ଯଦି ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବିଷୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦ ଓ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଆଇନ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଉପୁଜେ ତାହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଆଇନ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଆଇନଟି ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ରାଜ୍ୟ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଆଇନଟି ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା କେତେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିସ୍ଥିତିରେ ସଂସଦ ଚାହିଁଲେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାଏ। କ'ଣ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ 352 ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶରେ ଜାତୀୟ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ 356 ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥାଏ। ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟର 2/3 ସଭ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଗୃହୀତ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁସାରେ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଂସଦ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ସେମିତି ଆଉ କ'ଣ କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ 2 ବା ତତୋଧିକ ରାଜ୍ୟର ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେ ସଂସଦ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଉ କେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିସ୍ଥିତିରେ ସଂସଦ ନା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଚୁକ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା ବିଷୟ ଉପରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ এই যে কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক মধ্যে যে তিন প্রকার সম্পর্ক রয়েছে ব্যবস্থাপিকা সম্পর্ক, প্রশাসনিক সম্পর্ক এবং অর্থ সম্বন্ধী সম্পর্ক আজ আমি আলোচনা করলে ব্যবস্থাপিকা সম্পর্ক। নেক্সট ক্লাসে আমি প্রশাসনিক সম্পর্ক এবং অর্থ সম্বন্ধীয় সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা করা এবং এই বিষয়টিকে শেষ করা। তো যাহা পড়া হচ্ছে তাকে নিশ্চিত ভাবে বহি থরে এবং हाँ भाई निश्चित भाव पढ़ा आप निजे निजे नोट्स बुझा ठीक अच्छे। अब आज क्लास टेस्ट